Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan. salam sahujud karende malempang, adil katalinu, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Selamat pagi hadirin semuanya, selamat pagi Dewan Juri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya lah kita dapat berkumpul bersama pada hari ini. Good morning everyone. Good morning jury. First of all, let us offer praise and thanks to God Almighty because it is His will that we can gather together today. Perkenalkan, kami siswi dari SMP 2 Palangkaraya. Saya Yohana Nasya Natalia Fala dan teman saya Kiki Nuraini Kemala Putri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pidato dalam 2 bahasa dengan tema menanamkan jiwa kreativitas literasi berbahasa dan sastra pada jiwa anak muda. Let us introduce ourselves. We are students of Junior High School 2 of Palangkaraya. I'm Yohana Nasya Natania Fala and Kiki Nuraini Kemala Putri. Thank you for giving us the opportunity to deliver speeches in 2 languages with them, installing the souls of language and literary in the souls of young generation. Hadirin sekalian, bangsa yang cerdas adalah bangsa yang memiliki peluang bagi terciptanya perubahan masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan, keadilan, kemanusiaan, dan spiritual keagamaan masyarakatnya. Peluang ini juga sekaligus akan menjadi bagian terpenting bagi masa depan generasi muda yang penuh harapan. Generasi muda yang tangguh menjadi tumpuan untuk memiliki kompetensi berpikir dan mencari konsep-konsep baru bagi bangsa, negeri, dan masyarakatnya. Sehingga nilai-nilai masyarakat tetap terjaga, seperti yang digariskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ladies and gentlemen, an intelligent nation is a nation that has the opportunity to create changes in society towards improving the prosperity, justice, humanity, and religious spirituality of its people. This opportunity will also be the most important part for the future of the young generation who is full of hope. A strong young generation is the foundation for having the confidence to think and look for the new concept for the nation, country, and society, so that the values of society are maintained as outlined in Pancasila and the 1945 Constitution. Salah satu komponen penting bagi terciptanya kecerdasan bangsa adalah buku. Keberaksaraan, budaya baca tulis, kompetensi berpikir, dan kecerdasan rohani akan tumbuh melalui buku. Buku diyakini dapat menjalankan peran tersebut. Keyakinan ini didasari oleh pemikiran bahwa buku merupakan senjata yang kukuh dan berdaya hebat untuk melakukan serangan maupun pertahanan terhadap perubahan sosial, termasuk dalam perubahan nilai-nilai manusia dan kemasyarakatannya. One important component for building national intelligence is books. Literacy, reading, and writing culture, thinking competence, and spiritual intelligence will grow through books. Books are believed to be able to fulfill this role. This belief is based on the idea that books are strong and powerful weapons for attacking and defending against social change, including changes in human and societal values. Para ahli sepakat bahwa faktor utama yang menjadikan suatu bangsa menjadi besar adalah sumber daya manusia yang unggul. Fondasi utama keunggulan sumber daya manusia adalah manusia yang berpengetahuan, sehingga mampu menjadi manusia yang bermoral, berdisiplin, beretos kerja tinggi, dan mampu menguasai dan menerapkan teks dan demokratisasi, serta bertanggung jawab. Sayangnya, cap minat baca dan budaya buku masyarakat Indonesia yang rendah terlanjur melekat dalam fenomena internasional.
Tetapi dunia pendidikan saat ini sudah mulai berkembang dengan kurikulum yang terus diperbarui dengan terus meningkatkan program literasi numerasi di satuan pendidikan. Experts agree that the main factor that makes a nation great is superior human resources. The main foundation for excellence in human resources is knowledgeable people who are able to become moral. Disciplined people have a high work ethic and are able to master and apply science and technology and democratization and be responsible. Unfortunately, the stem of Indonesian people's low reading interest and book culture has already become an international phenomenon. However, the world of Indonesian education is currently starting to develop with a curriculum that continues to be updated by continuing to improve numeracy literacy programs in education unit. Program literasi saat ini juga sudah mulai dilaksanakan di dunia pendidikan dengan berbagai macam program literasi yang dibangun oleh satuan pendidikan. Contohnya, dengan memfasilitasi peserta didik untuk meningkatkan literasi dengan pengadaan perpustakaan sekolah, pojok baca, area baca, dan kegiatan 15 menit literasi sebelum pembelajaran dimulai. Bahkan, program literasi terbaru sekarang yaitu orang tua bercerita di depan kelas, dan itu dilaksanakan untuk sekolah dasar. Oleh karena itu, mari kita generasi muda, khususnya para pelajar, untuk terus mendukung program pemerintah dalam menumbuhkan jiwa literasi dan cinta buku sebagai generasi milenial. Literacy programs have now begun to be implemented in the world of education with various kinds of literacy programs being developed by educational units. For example, by facilitating students to increase literacy by providing a school library, reading corner, reading area, and 50-minute literacy activities before learning begins. Even the newest literacy programs now involve parents telling stories in front of the class, and this is implemented in elementary schools. Therefore, let the younger generation, especially students, continue to support government programs in cultivating literacy and a love of books as the millennial generation. Selain dari program literasi yang disediakan oleh satuan pendidikan, kita sebagai generasi muda diajak untuk lebih kreatif dalam menumbuhkan jiwa literasi kita dengan berbagai macam cara, seperti menulis cerita pendek, menulis pidato, menulis puisi, dan monolog. Mari kita kembangkan jiwa literasi kita dengan mengikuti berbagai kompetisi literasi seperti yang diadakan oleh sekolah MAN model ini. Dengan demikian, sedikit demi sedikit jiwa literasi kita tumbuh berkembang dengan berjalannya waktu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Apart from the literacy program provided by education unit, we as the younger generation are invited to be more creative in cultivating our literacy spirit in various ways such as short reading, reading speeches, reading poetry, and monographs. Let's develop our literacy spirit by taking part in various literacy competitions such as those held by the MAN model schools. Little by little, our literacy spirit grows as time goes by. If not now, when? If not us, who else? Demikian pidato dari kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Salam literasi, budayakan membaca. That's our speech. We thank you for your attention. Greetings on literacy, culture reading.